Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, on va voir une nouvelle leçon, activité de langue 2, dars من دروس السنة الثالثة إعدادي. Utiliser l'expression du but pour fixer un objectif à propos du projet. Donc, utiliser l'expression du but pour fixer un objectif à propos du projet. Donc, utiliser l'expression du but يعني نستعملو عبارة ديال الهدف يعني pour fixer un objectif باش نحددو واحد الهدف à propos du projet بالنسبة للمشروع. d'accord donc غنشوفو شنو هما العبارات اللي كنستعملو pour exprimer le but. d'accord donc chers élèves غادي نشوفو je lis les énoncés suivants. donc عندنا deux énoncés جوج ديال les énoncés غادي نفهمو من خلالهم المحتوى ديال لا لوسون ديالنا. جو لي دي نوفيل فاريي دونك اول حاجه كنا كنعرفوا شناهي لا نوفيل. داكوغ دونك هادو الانواع ديالها رياليست او بيان بوليسيير. رياليست هي الحقيقيه او الواقعيه اللي كتستوحي الاحداث ديالها من الواقع، وبوليسيير هي اللي كتكون فيها واحد الجريمه وكتكون يعني فيها الشرطه يعني لا نوفيل بوليسيير من الاسم ديالها بين انها غتكون فيها اون كريم يعني جريمه. داكوغ Donc, je lis des nouvelles variées, réalistes, policières, etc. Je veux enrichir mes connaissances. Donc, هنا أول حاجة غادي نشوف أنه عندنا deux verbes conjugués بحال l'expression de la cause. بالنسبة l'expression du but également كنشوفوا أنه عندنا deux verbes conjugués. Donc, le verbe lire et je veux enrichir. Donc, je veux enrichir هذا deuxième verbe. d'accord donc غادي نشوف واش عندي le même sujet يعني نفس الفاعل. d'accord donc le sujet ديال هاد لا phrase هو je و le sujet ديال هاد لا phrase هو je. donc هنايا ملي كيكون عندنا le même sujet كنستعملو l'infinitif. donc غادي نحاول نكتب لا phrase. d'accord donc شوفوا معايا مزيان غادي نحاول نكتب لا phrase. donc première phrase باش نخرجو كنقولو je lis des nouvelles. Donc, réaliste, varié, pardon, varié, d'accord donc varié. لا ما يمكنش. Donc, chers élèves, pour mieux comprendre, on va lire les énoncés suivants. غادي نقراو هاد les énoncés. donc عندنا premier énoncé je lis des nouvelles variées. كنا عرفنا اشنا هي la nouvelle. d'accord varié, réaliste, policière. donc هادو les genres de la nouvelle. réaliste يعني كتانسبيرا من الواقع. d'accord policière يعني كتكون فيها une crime جريمة وكتكون احداث ديالها بوليسيه. d'accord etc. donc je veux enrichir mes connaissances. donc enrichir mes connaissances يعني بغيت ننمي المعارف ديالي. donc je lis des nouvelles variées. je veux enrichir mes connaissances. donc première remarque غادي نشوفوا انه عندنا je يعني le même sujet يعني نفس الفاعل. d'accord donc et on a deux verbes conjugués. donc c'est une phrase complexe يعني جملة مركبة. d'accord donc هذه أول ملاحظة. ثاني حاجة donc نشوفوا الجملة الثانية je participe activement à la réalisation du projet. mon groupe peut gagner le concours de la meilleure nouvelle. d'accord donc الجملة الثانية عندنا أول حاجة غادي نلاحظوا أنه عندنا deux verbes conjugués comme d'habitude. d'accord participer et peut gagner. et عندنا je et mon groupe. donc عندنا deux sujets différents. donc هنا الدرس كيركز على واش عندنا le même sujet يعني نفس السوجي ولا deux sujets différents. d'accord ولا جوج ديال لي سوجي مختلفين يعني فاعل واش نفس الفاعل ولا جوج ديال الفاعلين. d'accord دونك غادي نمشي ما غاديش نجاوب نيشان على منعطيش الجواب الصحيح نيشان. غادي نشوفو étape par étape وغادي نشوفو la première question. d'accord j'indique les objectifs fixés dans chaque des deux exemples. d'accord دونك هاد الامثله objectif dans le premier exemple. شنو هو l'objectif هو le but. d'accord donc l'objectif الاول هو je veux enrichir mes connaissances يعني بغيت ننمي المعارف ديالي. l'objectif الثاني هو mon groupe peut gagner le concours de la meilleure nouvelle.
دونك هادو هما لي زوبجيكتيف غادي نشدهم ونكتبهم هنا داكوغ. الاول هو جو فو والثاني هو مون غروب نكتبو هنا داكوغ باش غادي نعرفوا الطريقه كيفاش كنرجعوا لا فراز اون سول فراز داكوغ اون سول فراز كومبلكس. Donc, غادي ندوزو l'exercice numéro 2. Je relève le nombre de phrases dans chaque exemple. D'accord? Dans chaque exemple. كل exemple fait deux phrases. حيت عندنا deux verbes conjugués. Donc, automatiquement, on a deux phrases. D'accord? هذا هو le nombre de phrases. Donc, chers élèves, غادي نشوفو l'exercice numéro 3. Donc, A. Je relève les sujets des phrases dans chaque exemple. Donc, كل exemple غادي نستخرجو les sujets, d'accord? Donc, عندنا sujet ديال la première phrase كيف ما قلنا هو je, d'accord? Je vais écrire je, d'accord? Je. Sujet de la phrase 2 هو je, d'accord? Donc, deuxième exemple, عندنا je. Et sujet تاني هو mon en gros, d'accord? Donc كيف ما قلنا premier exemple عندنا je يعني le même sujet. Au exemple 2 عندنا je et mon groupe. Donc عندنا deux sujets différents, d'accord? Donc غادي نشوفوا كيفاش كنجاوبوا ملي كيكون عندنا le même sujet et ملي كيكون عندنا le sujet différent. وغادي نمشيو je retiens, d'accord? باش نفهموا اكثر وعاد نرجعوا نديروا التخراج ديال لي زينونسي داكوغ باش نفهموا اشنو كيتغير كيفاش كيكون عندنا لو ميم سوجي نفس الفاعل وملي كيكون ماشي نفس الفاعل يعني دو سوجي ديفيرون جوج ديال الفاعلين مختلفين داكوغ. دونك غادي نقراو ليكسبرسيون دو بوت يعني العباره كيفاش كنعبروا على لو بوت داكوغ. دونك عندنا اكزامبل دو فراز expression du but يعني العبارة اللي استعملنا sujet واش عندنا le même sujet ولا deux sujets différents. mode des verbes après l'expression du but يعني من مورا المود ايش غيكون واش l'infinitif le subjonctif. دونك عندنا ملي كيكون le même sujet كنستعملو l'infinitif d'accord. deux sujets différents كنستعملو le subjonctif. دونك هذه هي القاعدة اللي كتحكم لينا هاد كيفاش غادي نعبر على لو بوت داكوغ. دونك كومون اكسبريمي لو بوت من مورا ليكسبرسيون دو بوت كنستعملو سوا لانفينيتيف الا كان عندنا لو ميم سوجي ولا السبجونكتيف الا كانوا عندنا دو سوجي ديفيرون داكوغ. دونك باغ اكزومبل عندنا اكزومبل دو فراز je travaille bien pour réussir dans la vie. دونك كنخدم مزيان باش ننجح في الحياة. علاش كنخدم مزيان؟ pour réussir dans la vie. دونك هنا كان عندي لو ميم سوجي دونك كتكون عندي هنا جو اي جو. دونك غادي نحيدها وغادي نعوضها باكسبرسيون دو بوت. علاش كنخدم مزيان؟ pour دونك هاد العباره ليكسبرسيون دو بوت هي pour من اجلي داكوغ. دونك عندنا pour ou bien afin de ملي كيكون ميم سوجي كنستعملو لانفينيتيف من موراها. دونك عندنا لو فيرب réussir à l'infinitif داكوغ. Ensuite, donc je travaille bien pour que mes parents soient fiers de moi. Donc هنايا عندنا جوج الحوايج دو سوجي اللي هما je et mes parents d'accord. donc automatiquement غادي نستعملو لو subjonctif. هذا هو الفرق ملي كيكونوا عندنا دو سوجي ديفيرون كنستعملو لو subjonctif و لي زيكسبرسيون هما pour que et afin que. donc هادو هما العبارات pour que et afin que. donc je travaille bien pour que mes parents soient. donc soit c'est le verbe être conjugué au subjonctif présent d'accord. soit fiers de moi. علاش استعملنا le subjonctif parce qu'on a deux sujets différents اللي هما je et mes parents. والعبارات اللي كنستعملو الا كانوا عندنا deux sujets différents هما pour que afin que. الا كان عندنا le même sujet كنستعملو pour et afin de. و لو طون ولا لو مود هو l'infinitif داكوغ. دونك خصنا نعقلو مزيان انه الا كان عندنا نفس السوجي دو ميم سوجي كنستعملو l'infinitif. وها لي زيكسبرسيون اللي كنستعملو هما pour et afin de داكوغ. وملي كيكون عندنا دو سوجي ديفيرون كنستعملو لو سبجونكتيف. وها هما العبارات اللي كنستعملو هما pour que et afin que. دونك ملي غادي نقرا لا فراس خاصني نركز تو دابور نشوف واش عندي لو ميم سوجي يعني نفس الفاعل ولا فاعلين مختلفين جوج ديال الفاعلين داكوغ. الا كانوا جوج كنستعمل هادو pour que ولا afin que.
وكنكونجيغي لو فيرب اللي من مورا لو بوت من مورا ليكسبرسيون دو بوت كنكونجيغيه في لو سوبجونكتيف. دونك هذه هي لا لوسون ديالنا. غادي ندوزو ونشوفوا هذوك الجمل ديال الانطلاقه، دوك لي زينونسي ديال الانطلاقه ديالنا باش نفهمو مزيان ونطبقوهم. داكوغ. Donc, chers élèves, on a les énoncés l'oulin. Donc, je lis des nouvelles variées, réalistes, policières, etc. Je veux enrichir mes connaissances. Donc, on a le but ou on a le même sujet. Donc, radin golo, je, donc, je lis des nouvelles. D'accord? Donc, radin la même phrase. Variées. D'accord? Réaliste et policière, réaliste policière, d'accord, policière, etc. Donc, je veux enrichir mes connaissances en goût pour enrichir, d'accord, enrichir, d'accord, pour enrichir mes connaissances. Donc, pour enrichir mes connaissances. D'accord? Donc هذه هي l'expression utilisée pour exprimer le but. وهذا هو le but. وهذه هي la première. هذه la subordonnée. هذه la proposition principale. D'accord? Donc كان عندنا le même sujet. حيدنا le sujet وعوضناه بالexpression du but. D'accord? Donc غادي نشوفوا la phrase الثانية اللي فيها deux sujets différents. D'accord? Donc, chers élèves, concernant la phrase, on a deux sujets différents, d'accord? Donc, on a je et mon groupe. Donc, أول حاجة خصني نحدد لي سوجي، d'accord? دائما هذا هو أهم حاجة في الدرس، هو أنني نحدد لو سوجي، d'accord? Donc, عندنا je et mon groupe. Donc, بما أنهم عندنا دو سوجي، donc غادي نستعملو لو subjonctif. نعقلو مزيان أن هاد لو فيرب غادي يكون كونجيغي أو subjonctif، d'accord? أول حاجة خصكم تركزوا على subjonctif، تحفظوا لي تيرمينيزون ديالو. داكوغ سبجونكتيف يتحفظ مزيان. داكوغ دونك غادي نشوفوا كيفاش غادي تكون الجمله. دونك جو participe activement يعني بكل activement. Donc je participe activement à la réalisation, d'accord, du projet. دونك كما قلنا غنختاروا عباره من العبارات اللي كنستعملوا باش pour exprimer le but. d'accord. Donc بما انه عندنا deux sujets différents, donc غنختاروا afin que ou bien pour que بحال afin que mon groupe. خليو mon groupe. d'accord. donc هنايا عندنا peu غتولي puisse حيتاش غادي نكونجيغيو لو فيرب au subjonctif présent. بما ان هاد puis غتكون كونجيغي دونك لو دوزيام فيرب se met à l'infinitif. الا كان الفعل الاول مصرف الفعل الثاني كيكون في l'infinitif. d'accord. donc puisse gagner le concours de la meilleure nouvelle. d'accord. Et voilà, j'espère que c'est clair. Donc قلنا بالنسبه للفراز الثانيه عندنا دو سوجي ديفيرون واستعملنا العباره اللي كتعبر على السبب هي afin que. داكور. دونك كنشوفوا كنحدوا تو دابور انه عندنا دو سوجي ديفيرون اوتوماتيكمون غادي نستعملوا لو فيرب غادي تكونجيغا في السبجونكتيف وغادي نستعملوا هاد العباره. داكور afin que ولا bien pour que. فوالا جيسبر كو سي كلير. الا عندكم شي تساؤل على هاد لا فراز خليوه ليا في لي كومونتير وغادي غنحاول نجاوب عليه ان شاء الله. دونك جيسبر كو سي كلير. شير زيليف غادي نشوفوا جو مونطرين مي ما غاديش نكتب غادي ندير غير شفاهين. داكو اللي ما عرفش يخرج ولا شي حاجه يخلي ليا في لي كومونتير وانا مستعده نجاوب ان شاء الله. دونك je relie les phrases suivantes pour exprimer le but. d'accord. donc باش نعبر على لو but غادي نقرا هاد التمارين وغنحاولوا نجاوبوا على كيفاش غادي نربطوا ما بين الجمل. داكور. دونك عندنا ا لا مامون parle à voix basse. دونك الام كتهضر بفوا باس يعني صوت منخفض. son bébé peut s'endormir باش ولدها ينعس. دونك هنايا عندنا دو سوجي ديفيرون اللي هما لا مامون اي son bébé. داكور.
بما أنه عندنا deux sujets différents, c'est automatiquement on va utiliser le subjonctif, d'accord? Donc pour que et afin que اللي بغينا غادي نستعملوها. غادي نعطيكم la phrase. Donc la maman parle à voix basse afin que ou bien pour que son bébé puisse s'endormir. Vous avez compris? Donc غادي نعاود. La maman parle à voix basse afin que ou bien pour que son bébé puisse s'endormir. Puisse, donc, le verbe pouvoir conjugué au subjonctif, d'accord? Alors, la deuxième phrase, donc, elle s'entraîne quotidiennement, elle veut gagner la course. Donc, il, donc, le même sujet. Donc, أول حاجة كنلاحظ أنه عندنا le même sujet, donc, on va utiliser pour ou bien afin de et l'infinitif, d'accord? Donc, elle s'entraîne quotidiennement pour gagner la course, d'accord? Donc, هذه la phrase الثانية. نعاود elle s'entraîne quotidiennement pour gagner la course. Donc غادي نحيدو غير هاد السوجي ما يبقاش يتعاود حتى تولي une seule phrase, d'accord? Donc غادي نحيدو هاد السوجي ونحيدو هاد veut, d'accord? غنديرو pour gagner la course ou bien afin de gagner la course, d'accord? هذا هو لو بوت ديالو كيستريني يوميا باش يربح لا كورس، d'accord? لا كورس هو السباق أو الجري. Donc, la phrase c'est les élèves participent à une campagne de propreté. Leur classe seront accueillantes. D'accord? Donc, les élèves participent à une campagne de propreté. Leurs classes seront accueillantes. D'accord? Donc, les élèves, leur classe. Donc, on a deux sujets différents. Donc, on va automatiquement le subjonctif ou les expressions les pour que ou bien afin que, d'accord? Les élèves, la phrase, les élèves participent à une campagne de propreté, très bien, pour que leur classe soit accueillante, d'accord? Donc seront, c'est le verbe être conjugué au futur. Je vais me conjuguer le subjonctif, l'expression du but, d'accord? Donc la phrase D, nous économisons un peu d'argent, nous allons acheter un cadeau au concierge de notre immeuble. Donc nous, le même sujet, donc automatiquement l'infinitif ou le soit pour ou bien afin de. Donc la phrase nous économisons un peu d'argent, d'accord, pour acheter un cadeau au concierge de notre immeuble. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris. كنعتذر على واحد الخطأ في لا برونونسياسيون هنا، داكوغ. دونك اللي عنده شي تساؤل يخليه ليا في لي كومونتير، داكوغ. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان. et à très très bientôt.